天2023年8月20日，这一次我们可以机会来见面，一起学习朗读中文圣经节。不但能学习朗读圣经节，我们还可以听神的话语。为什么我们每天都要听神的话语？因为上帝的话语就是我们脚前的路上的嗯，光。感谢主，今天我们要开始我们的课程。还没有开始前，首先我们是一首诗歌，然后我们进入了开始祷告，然后才是我们学习我们中文世界。现在我们享受听一首诗歌，我们来听。喂，晚安，我们开始祷告。还没有，还没。lagi 这牧师， kita masuk ya. 我们在天上的父，还没，不露西。ya, 听一首诗歌先。mic-nya belum buka ya? Mic. Waduh, Ini belum ada suaranya main. Bukan, katanya mau dengerin lagu dulu. iya. 我们是 Udah kedengeran belum ya, ya Tacia? tadi. Oh ya, Sudah. hafal. Oke, aku ulang lagunya.感谢主，主是葡萄是我们的支持。现在我们说开始祷告，我们请李姐妹来带领。Ibu Lucy silakan. 晚安，我们来低头祷告。我们在天上的父，感谢主，今天晚上主给我们身体健康，我们能参加练习朗读圣经节，求主祝福我们，给我们好的记忆力，求主祝福牧师身体健康，事事顺利。感谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。阿门。谢谢李姐妹。现在我们要进入我们的课程，我们请时间交给吴牧师，我们来请。大家晚上好，感谢主，我们这一次来一起学习朗读圣经节。
愿大家平安、喜乐，上帝保守我们呀。首先我要分享一个视频，我们来看一下呀。我要从这边开始，我们看那个视频。Selamat malam saudara-saudari, ya puji Tuhan kita jumpa lagi belajar Alkitab, baca Alkitab Mandarin ya. Mengawali ini saya akan putarkan satu video klip yang muncul tahun ini ya. Oke. Nah, ini ada, sudah kelihatan? Ya, ada. Ya, Bosno. Ada. 哪里是全世界智商最高的地方呢？世界人口纵数组织公布最新排行榜，日本遥遥领先第1名，第2名是台湾，新加坡则是第3名，倒数3名呢，则是非洲的狮子山、赖比瑞亚和亚洲的尼泊尔，敬陪末座。Oke, habis ya. Sambung dulu deh ya. Masih nyambung nggak itu? Nggak ada loh. Masih ada? Putus ya? Oke, Ya, ini sambungan berikutnya. Nah, kita lihat aja. Sudah ya? 不过呢，调查报告指出，智商不是衡量智力唯一的方法，还得包括学术考试成绩、引入的新技术，甚至获得诺贝尔奖的数量，才能统计出世界上最聪明的国家。但是这次智商排行榜倒是让菲律宾人跌破眼镜，在199个国家和地区中，菲律宾排行111名，低于全球的平均值。菲律宾政府认为，可能是因为营养不良和教育品质不够好，紧急展开整顿。就算没有爱因斯坦，智商没有中段班，也不要菲律宾来谈。Oke. Naga Ika Tonpien ya. Itu video klip singkat sengaja saya sharingkan. Nah, saudara-saudara, ini dirilis oleh World Population Review. Jadi ini di bawah PBB juga. 这个是中文叫做什么呀？我不太清楚，我忘记了。是要排起这个智商dalam bahasa Indonesia ada ya. Jadi ini ada satu sub organisasi yang mengcover seluruh dunia, menghitung atau membuat survei negara-negara mana dengan IQ yang tinggi sampai yang terendah, ada 199 negara。199个国家他就评论这个智商是IQ pengetahuan ya,智商. Jadi tingkat IQ-nya berapa? Ini tahun 2023. Tadi teringat terbaca ada? Kan有看到吗？第1名是什么国家？ Tadi ada lihat ada ranking 1 negara apa? Jepang. Jepang. Nomor 2? Taiwan. Nomor 2? Taiwan. Taiwan ya, Taiwan kaget juga. Jadi saya sharingkan Taiwan nomor 2 loh bisa ya. Jadi ini pukul rata penduduknya itu IQ berapa gitu ya. Tiongkok IQ urutan per dunia ini rata-rata penduduknya itu ranking 5. Nah, ada 199. Tadi dia sengaja sebutkan satu negara namanya Filipina. Filipina 111. Sebelah nanti cari tahu ya Indonesia berapa ya. OK， saudara-saudara， 我们这个是一个比喻了。Ini ada satu ilustrasi. Orang selalu ingin jadi yang terpandai, paling banyak pengetahuan, ya. Apalagi zaman sekarang ada internet, koran, segala macam, ya. Bagus sekali. Nah, saudara-saudara tahu nggak siapa orang yang
terpandai di dunia. Ini per orang, tadi per negara ya. Tadi per negara ada enggak? Saya sharingkan deh. Nanti deh, enggak apa-apa. Kalau orang, ada yang tahu enggak orang siapa yang paling IQ tertinggi? Yahudi ya. Yahudi bukan. Siapa? Yahudi. Yahudi. Einstein ya. Einstein itu IQ-nya antara 160 sampai 190. Tinggi sekali ya. 160 sampai 190. Tapi ternyata bukan tertinggi. Einstein Chongwen, semua ya. Siapa yang tahu Einstein nama Mandarinnya apa? Nama Mandarinnya. Aduh, tiba-tiba lupa. Einstein ya. Einstein. I-nya I Ming I punya I. Ingwei punya ing. Si itu Isla Si Han. Einstein itu Einstein, banyak orang ngomong yang tertinggi IQ-nya, tapi ternyata bukan dia. Ada orang lebih tinggi dari Indonesia aja, ada orang yang lebih tinggi dari Einstein. Tahu nggak siapa? Ini 有一个超过爱因斯坦的那个智商， tahu nggak siapa? Kira-kira 200 IQ-nya siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Musa. Tahu lah, pasti pernah jadi presiden. Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Jokowi kali. Bukan, pernah jadi presiden B.J. Habibie. Ya, Habibie. itu disinyalir orang yang terpandai di Indonesia. Bukan terpandai, IQ paling tinggi. Jadi kepandaian itu diukur dengan IQ. Orang sering begitu, padahal tidak mutlak. Ya. Oke. Oh enggak, IQ, intelligent IQ ya. Nah, jadi sebenarnya betul dari selain IQ, sebenarnya ada perlu EQ. EQ itu apa? Emosinya, ya. Ada SQ lagi, social quotient, ya. Ada lagi RQ, ya. Religion, ya. Nah, itu. Nah, masih banyak. Jadi ternyata orang manusia itu sangat kompleks. 人类是非常复杂的一个东西，一个生物，所以是很奇妙的，上帝创造人类这个，很多方面，让一个人可以有智慧的，可以聪明的，呀，那好。我分享给大家这个呀，OK， saya share screen ya. OK， 看到了吗？看到。jadi 这里说who has the highest IQ in the world？ 世界上最高的那个最高智商ya， itu 智 itu 智慧的智，sang itu ya ukuran ya, ukuran IQ siapa yang paling tinggi. Nah, ada orang ukur ini memang kerjaannya begitu aja ya. Kalau di Indonesia sekarang lagi survei elektabilitas ya. Ini survei dunia ini termasuk IQ. Nah, kita mau lihat ya. Oke. Nah, banyak orang ngomong Einstein, tapi padahal bukan. Tapi Einstein ini Einstein ya, itu jadi simbol orang yang terpandai. Padahal IQ-nya cuma 160 sampai 190. Nah, di dunia tercatat ada orang IQ sampai 263. 263智商那个最高的在全世界ya, 100 lebih tinggi dari Einstein, tapi tidak dianggap yang terpandai loh. Nah, ya, oke.
那这个看起来的呀，你们看这个2023年，2023年盖到全球智商排名. Jadi ini urutan nah, Ming itu dianggap juara, bukan ranking lah ya. Urutan ranking ini diterbitkan di Hong Kong. Padahal ini dari Amerika ya, dari New York. 香港人世界第四聪明. Jadi ini orang Hong Kong bangga deh ya. Orang Hong Kong ini nomor 4, dianggap nomor 4 Hebat ya. secara rata-rata di dunia. Ya, orang Taiwan ini kenapa muncul? Jadi saya juga kaget. Orang Taiwan dianggap nomor 2 terpandai di dunia. Nanti kita cerita dikit kenapa. Singapura, Ibu Lucy nomor 3 nih. Bukan. Ya? Ibu Lucy Singapura. Ini semua Asia loh. Hebat ya. Jepang, Taiwan, Singapura, Hongkong, Tiongkok. 第5. 第6 哪里这个? Min-an. Nanhan, Korea Selatan. Nah, ini apa? Pai, Erosi. Nah, ini si ini. Sitan tadi ya. Ai in Sitan terus pakai si ini. Pai, Erosi. Tahu tidak siapa apa ini? Pai itu putih. Rusia putih. Belarus. Ya, Belarus namanya. Negaranya disebut Belarus. Ini Holland, Belanda. Ini Lieci apa nih? Aduh. Sedang ini negara apa ini ya? Ini saya juga tidak tahu, ini negara kecil Liechtenstein apa di Eropa. Nah, kemudian ini Holland, ini Finland, sorry. Ini Finland nomor 8 tuh Finlandia, ini Holland baru Belanda, Tegok, Jerman ya. Oke. Ini sekali lewat nanti saya sharekan gitu. Nah, 我要分享这个很重要的. Kita mulai dari sini. Orang anggap orang pinter itu adalah orang yang jago matematika, jauh teknologi, pengetahuan, semua mulai dari sini kan. Einstein ahli itu, juga Mark, Bill Gates, semua itu orang-orang hebat, orang-orang pinter itu semua dari sini. Dianggap orang pinter kalau matematikanya bagus, sains teknologinya bagus, kimianya bagus, sekolahnya bagus, itu baru orang pinter. Betul. Tapi itu baru mulai pertama. Jadi disebut pinter ya. Nah, lulus kedokteran, lulus insinyur, wah hebat sekali. Nah, kemudian yang dianggap pinter lagi lebih dari itu adalah orang yang bisa juga bermain catur. Nah, ini membuat orang pinter. Catur, xiangqi, ini kan ya, susie, ya. Jadi teknologi. Yang berikutnya dia bisa susie xiangqi sama izhi. Izhi ini kira-kira begitu, izhi yuxi gitu ya, puzzle. Orang yang suka main puzzle, tahu ya? Puzzle yang kubik lah, main halma, main ludo, main itu lompat. Pokoknya olahraga atau apa semua dia masuk di sini. Tapi yang terutama disoroti itu catur. Nah, karena catur itu memacu atau memicu otak, maka dia jadi pinter. Jadi anak-anak ada kursus catur, ya. Jangan cuma kursus matematika, dikursusin semua ada, kursus matematika, kursus apa. Jadi bermain juga, main kelereng, ya. Nah, ini puzzle, main Tetris sekarang ya, termasuk main catur. Nah, di Tiongkok ada xiangqi, ya. Xiangqi itu bagaimana mencatur, termasuk yang main apa? Putih hitam itu tahu enggak apa? Apa namanya itu? Otelo atau Sudoku. Nah, itu semua permainan itu merangsang IQ. IQ-nya tinggi ya. Jadi kalau anak-anak bermain, cucunya bermain, biarkan bermain. Itu merangsang otaknya jadi lebih cerdas, lebih pintar ya. Selain cuma matematika, ini paling dasar loh ya. Kemudian permainan. Kemudian akan meningkat lagi IQ-nya kalau dia masuk ke dalam dunia seni, art and music, isu inye. Nah, makanya ada banyak dianjurkan anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengar musik klasik lagi ya. Nah, jadi dengar itu musik dari kecil, wah bagaimana main dengan hebat. Orang yang jago musik
Dunia itu mulai dari umur berapa dia main? Mulai dari 3 tahun. Ya, ada mulai 5 tahun. Jadi dari kecil dia baru bisa dirangsang terus sedemikian rupa main musik sampai tingkat dunia. Termasuk seni ya. Gambar lah, seni tari, seni apa lagi? Semua seni ya. Nah, ini meningkat lagi. Meningkat berikutnya, 在提高啊，就是 orang yang mengerti etik dan moral, ternyata begitu. Jadi kata Lunli, Lunli di Taute. Nah, ini etik, etika, toto kromo, ya. Jadi orang yang etik dari mana? Dari rumah. Semua juga mulai dari rumah. Ya, itu membuat IQ tinggi itu kalau dia punya etika, tanpa sadar ya. Ada orang yang bagus sekali sekolahnya, tahu kan itu yang di Tiongkok, lulus sudah kedokteran terbaik, langsung selesai ijazah, dapat wisuda, dia langsung lompat bunuh diri. Tidak ada etika, tidak ada moral. Orang tuanya sedih banget kan. Dulu waktu teman saya, waktu di Palembang juga ada begitu. Mati-matian belajar supaya ranking 1 fakultas kedokteran. Ya. Fakultas kedokteran loh, paling sulit belajarnya. Sakit-sakit dia tetap ujian, betul. Lulus. Belum sampai wisuda, sakit 3 hari kemudian meninggal. Saking mau ini dia sakit-sakit pun belajar, tapi tidak ada etiknya tidak bagus. Moralnya bagaimana? Nah, moral itu bagaimana? Jika tahu de, 怎么样子造成道德？我们知道这个世界和平、世界温暖，ya. Jadi sosialnya bagus dan sebagainya. Ternyata saudara, ini semua yang membuat orang bisa punya IQ tinggi. Ternyata ada satu lagi yang paling tinggi sebenarnya, bermuara ujungnya itu adalah Bible word, sencing. Nah, saudara-saudara, bukan karena saya pendeta, saya ngomong begini, ini dibuktikan. Saya akan buktikan bahwa inilah yang membuat manusia itu pinter yang sebenarnya, hikmat yang sebenarnya dari firman Tuhan, dari Bible word. Makanya setiap hari saya tidak mau pakai kata-kata manusia, saya kasih aja ayat Alkitab. Nah, saudara ada yang terima kan? Saya ada kirim ke saudara, ayat Alkitab saja. Baca aja tiap hari. Sengaja saya tidak kasih tahu Alkitab ayatnya berapa. Nah, saudara supaya baca. Nah, 我没有放下那个第几节，但是我有告诉什么书第几章，你们去查第5节很好，你们就背起来就告诉这个是第几章第几节某某书ya, ayat berapa pasal, saudara cari tahu sendiri. Ada orang cuma baca tapi dia tidak cari tahu, dia tidak baca. Berbahagialah orang yang baca ya, menurut saya begitu. Setelah dapatkan ada sedikit pertanyaan dari ayat itu apa maksudnya ya. Nah, coba jawab dalam hati. Pertanyaannya sederhana, sudahkah? Tahukah? Cuma gitu aja ya. Tapi itu akan membuat saudara makin mengenal Tuhan. Dan sumber pengetahuan, sumber IQ, kecerdasan dari mana? Dari firman Tuhan. 刚才汉弟兄有说嘛，上帝的话是什么？路上的灯，脚前的光，路上的光，脚前的灯都一样lah ya. Betul enggak? Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah, terus kemudian saya beritahukan lagi ini ya, ini kira-kira pengetahuan kan. Jadi akhirnya Bible word ini mencakup semua pengetahuan dunia, 知识 knowledge. Sekarang knowledge-nya ada di sini. Ada di komputer, betul enggak? Dikumpulin orang Google. Siapa yang buat Google? Siapa yang buat Facebook? Siapa yang buat iPhone? Siapa yang buat handphone dan sebagainya? Itu semua orang coba perhatikan. Background-nya itu Alkitab. Ya, dengan kata lain orang Kristen, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Terserah dia sekarang mungkin tidak percaya lagi menjadi ateis, itu terserah. Tapi background mereka itu firman Tuhan, Alkitab. Jadi membuat orang pintar, orang pandai. Nah, saudara-saudara lihat di dunia ini negara mana yang pintar-pintar orang-orangnya? Itu orang-orang yang punya background firman Tuhan. Contohnya Jerman, bukan? Jerman, ya. Tadi Einstein orang dari Jerman. Ya,
banyak dari satu lagi apa yang lebih dari itu, orang Yahudi. Nah di Indonesia orang mana? Saudara tahu sendirilah. Orang-orang yang punya background Alkitab pasti orang pinter-pinter di Indonesia ya. Berapa tempat di barat, di utara, di timur itu sukunya apa saudara tahu? Ada Alkitab ya. Pinter. Nah sekarang saudara mau pinter, mau pandai, buatlah anak cucu saudara pinter pandai, cintailah firman Tuhan Alkitab itu. Pelajari betul Alkitab. Jangan cuma dengar orang ngomong, baca, tiap hari baca Alkitab ya. Nah ini penting ya. Kemudian saya beritahukan lagi, kita baca satu ayat. Siapa orang terpintar kita coba lihat di dunia? Tadi Wawan katanya mau baca, masuk enggak Wawan? Saya tidak kelihatan di sini. Wawan ada? Enggak ada ya? Mosi enggak ada ya, Mosi? Margaret, tolong baca. Margaret, deh. Margaret Surabaya. Belum buka mic-nya. Ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun, loh kok hilang? Udah. Ya, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi saudara-saudara lihat, ini kata-kata siapa? Kata-kata Tuhan. Kepada siapa? Masih ingat? Kepada siapa? Salomo. Lupa ya? Ada Solomon. siapa? Iya, Sulaiman atau Salomo. Ya, jadi Tuhan bicara kepada Salomo. Oh, mau minta apa? Jadi biasanya orang minta apa kalau itu kan ada kan apa jin Aladin itu ya. Silakan minta 3 permintaan. 1, buatlah perutku kenyang. Betul nggak? Ada orang minta apa kalau misalnya ada jin datang ke saudara, itu jin bohongannya. Tuhan betul-betul datang kepada Salomo minta apa? Cuma minta hikmat, penuh hikmat dan pengertian. Nah, hikmat ini bukan cuma pintar, bukan cuma pandai, tapi hikmat itu mencakup semua loh ya. IQ, EQ, SQ, RQ, semua ada itu. Pengertian dia bukan cuma bisa, tapi dia ngerti. 5 tambah 5 apa? 10, bisa kan? Tapi ngerti tidak maksudnya apa? 5 tambah 5, 7 kali 3. Nah, itu dia ngerti. Ngerti pakainya, ngerti penerapannya atau apa ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, saya percaya Alkitab, firman Tuhan. Jadi orang terpandai di dunia adalah Salomo. Tidak ada yang menandingi. Dulu belum diukur aja IQ-nya berapa. Jangan-jangan 300 IQ-nya. Pokoknya tidak ada seorang pun, Tuhan ngomong, yang sebelum atau sesudah dari Salomo. Jadi dialah yang paling tinggi IQ-nya, Salomo. Kenapa dia bisa paling tinggi IQ-nya? Karena dia minta dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih? Karena dia minta. Jadi sumber pengetahuan, sumber IQ, kepintaran dari siapa? Dari Tuhan. Berbahagialah kita yang terima firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang belajar Alkitab. Nah, jadi bersyukur ya saudara-saudara. Jadi hari ini kita belajar ini. Kenapa kita mau belajar Alkitab? Tuhan akan berikan hikmat. Nah, saya sendiri sudah mengalami sih, termasuk belajar Chinese ya. 我自己的经验是这样子，因为上帝是给我们只是知识，这些学问啊等等呢，
智慧、聪明智慧，上帝赐给我们的。那如果我们按照他的话来行，他就会赐给我们。Nah, saudara-saudara, Salomo tidak minta yang lain-lain, dia cuma tapi Tuhan kasih dia kekayaan, kemuliaan, panjang umur semua dia kasih. Jadi cari dulu apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Nah, itulah sebabnya kita pegang firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini kerinduan saya. Saudara-saudara, saya bagikan. Jadi malam hari ini ya, selama ini juga ya, kenapa kita pentingkan firman Tuhan? Tanpa saudara ketahui, Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara. Ya, jadi jangan tinggalkan firman Tuhan, terus belajar, renungkan siang dan malam. Tuhanlah yang memberikan hikmat, pengetahuan, kepandaian, pengertian, dan segala sesuatu diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Salomo minta kaya, enggak, tapi dia paling kaya loh. Ya. Dia kemuliaan, paling mulia pada waktu itu. Semua raja-raja datang kepada dia. Tapi nanti kita tetap pegang firman Tuhan. Salomo jatuh dalam dosa, kita jangan jatuh dalam dosa, ya. Oke, kita ini hari ini punya pelajaran, ya. 今天的课程我要分享就这样子。我们看到的经文，中文来呀。上帝的话，对Solomon王, ya, Solomon王. Permisi tanya, Salomo ini anak siapa? Daud. Ya, ini karena Daud juga mengajarin Salomo, karena dia sayang sekali ya. Ini anak dari siapa? Anak dari orang yang dia sayangi ya. Walaupun dia memang rebut istri orang, tapi dia sungguh penyesalan luar biasa Daud ya. Jadi Tuhan juga mengampuni, tandanya Tuhan mengampuni dosa Daud dan Tuhan memberkati Daud ya. Jadi kita berdosa bisa, manusia bisa berdosa, tapi kita mesti minta ampun sama Tuhan, bertobat, mengakui, dan beres, tidak ada kutuk lagi. Jadi saudara, ada kutuk dosa nggak diputuskan, tidak ada orang pelepasan apa, yang bisa lepaskan cuma satu, Yesus ya. Jadi mengaku kepada Tuhan Yesus hapuskan semua kutuk, semua dosa, maka kita merdeka. Amin. 这个是上帝的话，我们来读呀。我就应允你所求的，是你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的所以我们看呢，这个所罗门王，你看上帝的话说，在你以后，第二行，在你以前没有像你的，在你以后没有像你的。Jadi bahasa Indonesianya, sebelum kamu tidak ada orang sehebat kamu, sepintar kamu, sehikmat kamu, tidak ada. Sesudah, berarti sekarang dong. Tidak ada juga. Einstein kalah. Einstein baru 190, ya. Semua kalah. Apa Bill Gates hebat, Leonardo da Vinci hebat, semua hebat-hebat itu ya. Tidak ada yang melebihi Salomo. Saya percaya Alkitab firman Tuhan mengatakan itu. Amin ya. Nah, 所以我们要记住这个上帝的话语。所以只是写中文简单吧。我们靠上帝，我们就会得到聪明智慧。阿们。你们会吗？中文当然会，绝对会呀。中文会，中文。你写什么东西都可以只要你靠上帝，依靠上帝，遵行他的话语ya. Kita hanya berpegang, bersandar pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ini contohnya Salomo. Nah, saya sendiri mengalami, saya dari kecil tuh tidak belajar Mandarin ya. Memang ada belajar dikit lah ya. Kita background sama, saya sama Pak Musa itu dari Palembang sama, bisa-bisa gitu aja. Tapi mau mendalam tidak bisa juga ya.
Nah, jadi satu kali, wah saya nekat belajar terus sampai ke Taiwan tiap hari. Tapi belajar Alkitab. Ya akhirnya Tuhan berkati, ya, bisa juga, bisa lulus. Nah, jadi saudara-saudara jangan khawatir, Chongwen kita belajar Alkitab saja terus ya. Terus belajar firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Yang lain-lainnya juga Tuhan berkati. Mau minta apa? Panjang umur tiap ulang tahun? Enggak, firman Tuhan dulu. Sudah firman Tuhan, Tuhan akan kasih panjang umur, kasih kecukupan, kasih kesehatan, kasih kemuliaan, kekayaan, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mencutuk si kecingwan ya. Mari kita baca ayat ini. Saya jelaskan dulu. 我就应允你所求的。应允 itu apa? Ing itu kayak ingkai punya ing atau janji penuhi. Jadi satu janji yang pasti dilaksanakan. Itu karena Tuhan. Apapun yang kau minta, ni so chiu de, apapun yang engkau mohon. Jadi dari zaman perjanjian lama pun Tuhan sama. Dalam perjanjian baru ya, Yesus juga mengatakan, mintalah kamu akan diberikan dalam namaku. 其实从旧约耶和华上帝也是有对他的百姓说，你要求什么我都会给你，只要你遵行我的话语， apapun akan kuberikan kepadamu asalkan engkau mentaati firman-Ku. Betul tidak? Engkau taat keluar dari Mesir, taat tidak ada makanan, aku kasih makanan, kasih mana, kasih air, dan sebagainya, dipelihara, dan seterusnya ya. Tuhan kasih semua. Cuman memang dasaran orang Israel itu bandel banget, ya, tidak taat firman Tuhan. Begitu dia tidak taat firman Tuhan, Tuhan hukum. Jadi apa artinya? Carilah dahulu kerajaan Allah ya. Nah ini penting. Ini memberikan kepadamu 聪明智慧. 聪明智慧 itu apa? Ya bahasa Chinese-nya ya 聪明, pintar ya. 智慧 hikmat. Jadi 聪明 itu 聪明智慧. Jadi hikmat dan pengertian tepat sekali. Indonesia lebih bagus ya. Tapi 聪明智慧的意思也是包含那个 hikmat dan pengertian ya. Juga termasuk ya hikmat dan pengertian. 聪明智慧. Jadi kita jangan cuma 聪明, kita harus 智慧 ya. Kita jangan cuma pintar, tapi kita juga harus berhikmat. Tidak ada orang sekolah pintar-pintar, tapi bagaimana pakainya? Harus bisa pakai, praktekkan ya, dan seterusnya supaya bisa diterapkan di masyarakat. Ya. Jadi kepintaran bukan cuma untuk cari duit. Wah, gue sudah jadi dokter hebat, jadi tiap orang pasiennya berapa ya? Dia mahal-mahalin itu tidak ada 智慧 ya. Jadi harus 聪明智慧 ya. 甚至, nah kita udah belajar 甚至 itu maksudnya apa? Bahkan, ya, lebih dari itu, malahan 甚至 ya. 在你以前 bahkan 在你以前 sebelum engkau, 以前 itu sebelumnya. Jadi sebelum engkau, ya, 没有像你的, nah ini kata-kata yang diulang-ulang, 没有像你的, 没有 itu tidak ada, 没有. 像你的 itu seperti engkau, tidak ada. Ya. Nah, itu sebelum. Nah, sesudahnya 在你以后, 以后 itu belakangan. Kemudian 以后 ya. 在你以后也没有像你的, 没有像你的. Jadi tidak ada orang seperti Salomo. Jadi saudara-saudara, kalau berkat Tuhan itu artinya apa? Tidak ada orang bisa menandingi berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati, tidak ada orang bisa menandingi. Jadi semua karena berkat Tuhan. Jadi bukan dari kepandaian, ketalenta hebat, semua dari Tuhan. Nah, kita mengerti firman Tuhan dari situ ya. 第三行, 第四行 ya. Ini ayat berikutnya. 你所没有求的. Nah, 所 itu maksudnya apa ya? Apapun yang tidak kamu minta, 没有求的, 没有求 itu tidak minta. 你所没有求的, 我也是给你. Bahkan yang kau tidak minta, aku juga kasih. Coba kalau Salomo, gue minta kaya, gue minta tahta, minta kemuliaan, Tuhan kasih hikmat. Enggak bisa kasih hikmat, betul tidak? Nah, jadi kalau dia minta hikmat, wah, dia bukan cuma minta kaya, bukan minta panjang umur, tapi minta hikmat. Tapi yang lainnya semua dikasihkan. Jadi penting sekali kita
hikmat Tuhan ya, firman Tuhan. 你所没有求的，我也赐给你，就是富足kelimpahan, kekayaan, 富足ya, 丰富ya, 富有富足 kecukupan, kecukupan kekayaan yang cukup, 就是富足ya, 足 itu 满足ya, 尊荣 itu wibawa, kemuliaan, kejayaan, apalagi ya, karisma itu cunrung ya, itu diberikan juga kepada Salomo. 使你在世的日子 sehingga engkau在世 itu di dunia, waktu-waktumu di dunia, berarti sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya akan dapatkan itu. Lie Wang Chung, lie itu daftar ya, yang ada semua raja-raja, di antara semua raja-raja yang ada gitu, Meyo ikan neng pi ini tidak ada satupun yang bisa pi ini menandingi engkau. Waduh, luar biasa ya. Oke, 这个经文就是这样子。有疑问先吗？你在我们一起来读。Ada pertanyaan enggak? Atau ada tambahan boleh? 有什么补充的吗？也是可以。请问一下，行啊，牧师，呀，那个像字啊，像需要呀，两侧啊，是要是人字旁吗？这里面有哎，应该不用。我再看一下，不用，是吗？在不用我的经 Yang 是 itu siang gajah. Musa. Biasa siang yang itu kan siang ini kan jadi gajah ya. Biasa 什么 有 呀？ 人字旁呀。有人字旁的这个是像是gajah. Iya, Beda. itu siang gajah loh. 等一下，这个像 seperti， 等一下ya, mesti 有人字旁吗？我看一下。 Artinya bisa 这个是没有像的呀。这个版本它没有用人字旁。 Oh. 人字旁是这个可以也是用 seperti， 像有那个如果是繁体字， kalau ini Chinese tradisional mesti pakai 人字旁。 那我用的呀，我是用有人字旁，因为是繁体字。那现在我们都简体字不用。 OK， 如果繁体字 Chinese tradisional pakai 人部 ya. Kalau yang apa? Yang simple tidak usah ya. Saya coba sekarang langsung cek sebentar. Biasa tulis itu kan siang yang itu gajah ya. Harusnya depannya ada lagi Musa. Ada ya. Ya. Siang, siang, simple. Oh ya ada. Tapi ini penwa ambil dari satu Alkitab Chinese. Dia tidak pakai loh gajah ya. Tapi di dalam saya lihat terjemahan Google dia pakai renpu. Pakai itu renpu ya. Nanti saya waktu saya kirim itunya saya cek lagi ya. Yui ke pan oke kan ya. Saya share ya supaya itu ya, saya share aja supaya kalian bisa tahu. Tunggu mana ya? Harusnya 有人字旁才对。 Hah? 有人字 Iya. Alkitab nggak ada tapi Musa. Hah? Di Apa? Alkitabnya nggak ada Iya, lengkap. di Alkitab nggak ada. Jadi itu ada yang Alkitab Chongwen enggak? Mosi ada enggak? Tolong buka. ada ini lagi saya Buka lihat. Alkitab. Alkitab Chongwen. Tadi kitabnya apa? Di 2 tahun. Nah ini kelihatan enggak di layar, kelihatan enggak? Kantau. Oh ya kantong. Oh iya ini siang ya. Meo. Nah, ini, Meo dan Jepang. Ini ya.
Ini Mio ya. Tadi ayatnya apa, Musa? Saya nak sama son Cingcie. Lie Wang Jisang. Satu Satu raja-raja. raja-raja. Ini lihat dah, ini Alkitab. Hantau. Ini Alkitabnya, ini Woyong Jika Panpen. Hamil Yong Renpu. Nah, Chinese Iho ya, Chinese Ichen. Mio, ini kelihatan tidak saya goyang-goyang ini nah? Ya, Hantau. Mio siang nih, jadi saya ambil dari sini. Nah, tapi ini juga gajah juga siang ini sama. Jadi ini juga seperti, bisa juga ya, seperti. Nah, jadi ini memang Cungmun kadang-kadang repot, bingungnya di situ ya. Nah, jadi nanti saya coba cek yang lebih ini deh ya. Tapi saya udah tahu ini, sudah pernah tahu bahwa ini sama dengan gajah, tapi boleh pakai renpu juga. Itu kalau Fan Ti Zhi, kalau saya di Taiwan belajar Alkitab itu harus pakai renpu. Itu adalah seperti siang. Nah, itu Fan Ti Zhi, tapi Jian Ti Zhi, Chinese simple itu bisa tidak pakai. Ya, tidak usah pakai renpu, itu artinya seperti juga. Nah, jadi harus mengerti bacanya. Meiyo siang nih, jadi tidak bisa, tidak ada gajah. Kamu, tidak bisa ya, tidak nyambung. Oke? Yu mah, yu semua bucong mah, jika siu mei, betul tidak? Atau Nggak ada, Linawati? Nggak Yu ada. mah, pakai jiang zela ya. Tapi isinya? di Musa, tapi di kamus beda Oke. siangnya. Apa dia? Siangnya mestinya Lencep Hang kalau di kamus. Ya, di Lencep Hang, kamus. betul. Iya. Ya, Tapi ada kalau ya. siang yang kayak gini, ini beda binatang. Binatang jadinya ya. Oke, nanti saya coba cari tahu lagi lebih dalam. Itu Iria pernah tahu ini? Linawati, tahu enggak? Yang belajar Chongwen, yang hijau. Tahu? Oke lah ya, enggak apa-apa. Oke, bagus ini pertanyaan yang bagus. Ayo mah, Sidat mah, Pieta问题吗？没有了。没有了呀，我们就一起来读，好吗？好。belum share ya. Sorry. Share screen lagi. Jadi maksud saya cuman itu ya. Kita pentingnya belajar firman Tuhan ya. 我的意思是我们很重要学习上帝的话语。你会用印尼文很好，你会用中文更好，你会中文英文更好，你会原文，哇，真的很棒ya. Jadi kalau kita bisa banyak bahasa, kita bisa mengerti, oh dari segi ini, wah jadi lengkap kita mengerti. Karena ini bahasa udah kuno, bahasa Alkitab itu udah ribuan tahun. 比中国历史更久，中国历史有5000年，ingat ya? Sejarah budaya Tiongkok itu ada 5.000 tahun. Nah, 5.000 tahun, saudara-saudara mesti tahu ya, kalau misalnya nanti Imlek, kalau cuma 2.000 itu salah. Jadi jangan Kongzi, itu Kongzi Li ya. Kita tidak pakai Kongzi loh, kita tidak percaya Kongzi. Jadi jangan pakai tahun Imlek tahun 2000 yang Kongzi Li, nggak usah, itu Kongzi Li Kongzi. 我们不用孔子的，我们是用中国历史的5000多年的。Kapan kita tidak tahu, kosongin aja lah ya. Jadi jika 圣经是超过5000年了， lebih lama dari 5.000 tahun. 你要学这个语言不简单。Jadi kalau mau belajar bahasa Alkitab itu sangat tidak mudah. Jadi kita perlu bantuan dari banyak versi, itu menolong sekali, ya, menolong sekali. Nah, karena orang yang terjemah bahasa Indonesia pun itu sudah susah payah. Kita menghargai kita dan kita sudah terbantu. Tapi kalau saudara bisa tambahkan lagi dengan bahasa lain, jauh lebih bagus. Nah, salah satunya Zhongwen, ya. Zhongwen, 大概有150年前 orang 翻译成中文. Ada kira-kira mungkin 150 tahunan orang terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Chinese. Nah, kita pakai sampai sekarang. Ya, sekarang belum ada yang barunya, orang nggak sanggup juga.
lagi diusahakan untuk terjemahkan lebih versi baru Zhongwen ya. 好了，我们一起来读这个经文， kita baca bersama-sama. Ini ya, kalimat ayat. 有人家要提意见，这个要读ya. 列往记上, jadi supaya tidak lupa katanya. Jadi tetap baca lah Mukse dan mau. Oke deh, kita baca ya. Saya tadi pikir semua udah bisa, tapi kita harus mengulang juga. 列往记上3章, ini harus nanti saya tulisin. 3章 soal 字 atau 到13节, oke? Soal 节到13节 ya. 列往记上。我就应允, sekali lagi saya baca ya, dengarkan ya. 我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。OK 呀，我们先请秀梅读一遍。 Mukse kalau ada yang tanpa pinyin aja Mukse. Gak apa-apa, nggak usah dilihat pinginnya, tutup ya. Ini sudah秀梅 punya Margaret. 呀，明白了就不要看拼音咯。对。好，我来读，我就应允你所求的，使你聪明智慧，圣旨在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，是你在世的日子，列王中没有一个能比你的。在列王记上3章12至13节。OK， 很好，谢谢。下一位先请丽娜瓦迪英明呀。好，有在吗？有，我就应允你所求的，是你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。对，谢谢。这个上面你读一下，列王记上。OK， 列王记上3章12节到13节。OK， 有一个字我认为要慎，这个要读是慎字，可以吗？对吗？慎字，不可以神字，慎字 ，OK， 好，谢谢。下一位请莫西。我列往记上3章12节至13节，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。OK， ini wang ya Olsen ya, masih ya. Pi ini maksudnya apa? Pi ini membandingkan, ya. Pi itu banding-banding, tidak ada bandingannya ya, tidak ada tandingan. Yusan ke字 ya.
banding, sanding, tanding. Itu tidak ada di hadapan Tuhan ya. Oke. 下来我们请明爱 di mana? Ming Ai tolong sebutkan ya. Saya agak susah lihat-lihat. Saya tadi 3 orang yang sudah duluan ya. Ming Ai, nih gantian, satu yang lancar, satu yang masih ini punya ping in atau apa. Ya, Boleh Ming Ai sebutkan ya. ya, oke. Ya nanti terakhir Ming Ai sama misalnya Li Hua susun terakhir aja. 好的，先请 Deborah 姐妹。 Deborah Li Mei. 列王纪上3章12到13节，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。 OK， 这个比三声，呀，比 bukan 比，没有一个能比你的。Oke, B-nya ada 3. Tadi di sini ada satu kata ya, naika ya. Yang lain tolong lihat juga ya. Coba ini ulangin tadi yuk ikut naika. 赐你聪明智慧。 Oh, 智慧 harus ada 4. 智慧, bukan 智慧. Kalau 智慧itu konduktor ya. 智慧 menunjuk ya. Nah, ini juga, ini apa? Tadi Ibu Linawati juga ini tadi. 甚至 Hah? Hah? 甚至 ya, 对吧？刚才我读错 Ya, 了。 ada 4. 甚至 ya. Jangan 甚至. Kalau 甚至 itu tali ya. Oke. 甚至 ya, ini ya. Oke, itulah yang lain sudah oke semua. Bagus. Ya, Cak Iwi. 好，现在请苏珊娜姐妹。 Susiana 在哪里呀？ Nggak ada ya? Ada. Susiana Licin kah? Licin cuma? Ya, Licin. Oke, Licin. Ceng. 呀，列王纪上第3章第12到13节， Ya. 我就应允你所求的，赐你聪明、智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，是你在世的日子。列王中没有一个能比你的。 OK， 好，这边有不大对，使要3声，要itu menegaskan 使你在世。Nah, 使 ini sama 使 ini sama 使 ini beda, ya. Ini 使nya semoga, agar 使你在世 ini dunia di bumi. Coba 使你。使你在世的日子。 Ya, oke. Oke, nah, kita oke lah. Musa, tadi saya mau Musa, siangnya harus ada ren Jepang. Saya ada foto masukin ke WAG. Oh, enggak, tadi itu penjelasan saya gitu. Nanti saya cek lagi ya. Nanti saya cek lagi. Di Alkitab yang saya punya ada. Oh iya. Tadi yang saya sudah tunjukkan kan ada yang pakai, ada yang enggak ya. Kenapa? Nah, saya dapat tahu kenapa begitu ya. Nanti saya kasih tahu. Oke, nggak apa-apa. Xia Iwei, 请。这位请
赖小玲姐妹。赖小玲。呀，好，列王纪上3章12到13节，我就应允你所求的，是你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。Ini Zhong, 不是虫。列王Zhong. 列王中 Zhong tengah ya, di antara ya. Ini re zi, zi-nya ada nada. Re zi. Coba. 使 Re zi 你 ya. 在世的日子， Zi ya, lebih i. Oke. Oke lah. 下一位 next. Novelina 姐妹。 Novelina, ini apa? 好，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。很好，但是有这边你再重复一次，这个掉了。圣职。对对对。看见你读神职呀，是吗？要圣职 ，OK， 很好。OK， 第二次你就对了对了谢谢。下一位。下一位请Iria 姐妹。Iria ya. Oke, thanks ya langsung cari tempat yang hening dulu bentar. Yang lain dulu deh, yang lain dulu. Carilah. Halo. Oke. 列王纪上第3章12到23，我就应允你所求的，是你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你说没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。这边圣职也是呀，这个ulang itu圣职，yang圣职，圣制 4 圣制。还有看见这个像跟这个像一样嘛？你这边前面的，你读 all 圣没有像你的，这边看见你 betul yang ketiga betul 没有像你的，你harus 4 像。没有像你的。Ya, kalau 没有想你呢 enggak berpikir ya, 没有 enggak mikirin engkau lah. 我没有想你。ya, oke. 聪明 oke sudah betul ya, oke. 好，下一位，请三弟姐妹。好，谁？
梵蒂姐妹， Fenty 呀，OK。好了，我就应允你所求的，知你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，是你使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。 OK，好，有一个字的这边，你读什么？聪明智慧， ulangin. 聪明智慧。 Mingnya itu ada nada, jadi Chongming, Chongming ya. Kalau mau nada ya nada Chongming, Sansen kayak ya. Chongming, 智慧，智慧， nggak boleh satu, Chongming nggak boleh. 聪明，聪明。Chongming atau titik aja, Chongming ya. Oke. 好，yang lain oke semua. Oke. 一位好请 Cecilia 姐妹， ，Cecilia，OK 的话。列王纪上3章12到13，我就应允在所求的，给你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也寄给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。尊荣, ini 10, ada 3 bisa enggak? 10. 10. Ya, oke. Oke dah, memang itu enggak apa-apa ya. Tapi udah bisa oke. Berpengaruh dialek Jawa ya. Oke, 好，下一位。好，下一位请样弟姐妹。好，Yanti列王纪上3章12节到13节，我就经营你所求的，使你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也是给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。Oke,很好。Ya lambat tapi betul ya. Oke, bagus. 好，下一位请 Lucy 姐妹。 Lucy, Lucy ini tadi. 列王纪上3章12至13节，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足和尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。谢谢。很好。下一位。好，下一位请 Margaret Surabaya 姐妹。Margaret 金莲，我就应允你所求的，知你聪明就
智慧，智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你说没有求的，我也即刻赐给你，赐给你，赐给你，赐给你，就是富足，富足，富足，尊荣，生你在世的日子，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的，比你的。Ya, oke. Latihan lagi ya, ada beberapa tadi ya. Yuk, saya Iwi. 好，下一位请汉弟兄。汉弟兄来。列王记上12列王记上3章12到13节，我就因你所起的，是你以前没像你，以后也没有像你的，你所没有起的，我也赐给你，就是富足顺领，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。OK， 很好。好，请下一位丽华姐妹。丽华，最后了呀 ，OK。谢谢。列王记上3章12到13节，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。OK， 很好，有一个字，这个甚至在你 ada empat ya,甚至karena waktu baca ini waktu baca ini jadi dia penegasan ya. OK， 很好呀。谢谢。这一周你们就读这个经文呀，这个经文就是我们要肯定说没有一个人比所罗门王还要聪明。上帝的话也说，他之前、他以后、他以前跟他以后没有人超过他。OK， walaupun ukur IQ dan lebih hebat dari ya. Oke, apa tadi siapa? Oke, 时间到了ya. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya yang paling pandai adalah orang yang baca Alkitab firman Tuhan. Amin. 上帝祝福你们，上帝祝福大家，赐给大家聪明智慧。阿门。感谢主，感谢主，感谢老师的感谢主。有牧师来 OK， 交回给明安弟兄。谢谢吴牧师，我们今晚这很多
智慧和聪明。我们要做一个结束祷告，我们请温热华姐妹来带领。好，我们在一起祷告。我们在天上的父，感谢主，我们今天已经学了学你的话，给我们聪明智慧，祝福我们的牧师已经带领我们朋友们，给我们互相帮助，使我们一天一天的进步。今晚我们要休息，明天早上我们起身，给我们身体健康，祝福朋友们，阿门。给我们喜乐，互相帮助，阿门。给我们最好的精神。明天早上起身，我们要赞美你，感谢主，祝福，奉主耶稣的名，我已经祷告。阿门。阿门。阿门。阿门。现在我们的课程就结束到这里。 Ibu Liha belum nyanyi ya. Kita dengar Ibu Liha nyanyi dulu. Nyanyi apa? Putausu lah, Putausu. Putausu ya. Nantilah minggu depan aja. Oke, minggu depan ya. Oke. Hai Châu mah, Minh Ân. 我们先拍照呀，我们做一个拍照。